Samtang naga-focus usab ang flood control investigation sa Bulacan ug Mindoro, aduna sab nangalampag nga imbestigahan pod ang Mandawi City nga usa sa pinakabahaunong lugar sa Central Visayas. Ang detalye sa live nga pagbalita ni John Aroa sa News 5 Visayas. Hi John. John, dili mo way audio si John. O usbo na to, take two. Mo take two ta ni John. Okay, John. Mahintag na ayo na diha sa imong end. John, kadungog ka na ko? Pesos ang nagastos nga flood control project sa Mandawi City apan nagpabilin gihapong dakong hagit ang grabe nga pagbaha sa syudad. Samtang sa syudad sa Subo naokay usab ang karaan nga drainage master plan ug sa tibuok probinsya misaka ang mga kaso sa leptospirosis. Moabot sa 657 million pesos ang nagastos sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi City sukad niadtong 2018. Samtang anaa sa 3 billion pesos ang gigahin sa DPWH para sa sobra 12 ka mga proyekto hangtod sa 2025. Tungod ini mimando si Mandawi City Mayor Jongki Uwano og lapad nga inspeksyon aron masiguro ang kalidad sa mga proyekto. Samtang gitahasan sa Cebu City Council ang City Planning o DPWH nga mosumiter og report sud sa 15 ka adlaw labot sa karaan nga drainage master plan sa syudad. Matod ni Konsel Joel Garganera, ang pagbalik-balik nga pagbaha sa syudad gumikan sa karaan og barado nga drainage system og mga illegal nga struktura. Mimando kini o nga muhimo og modernisasyon sa drainage system sa labing daling panahon. Sa Cebu Province usab misaka ang kaso sa leptospirosis. Gikan Enero hangtod Agosto ning tuiga moabot na sa 37 ang kaso sa leptospirosis. Halos susama kini sa kinatibuk ang gidaghanon sa niaging tuig. Kasagaran sa mga nataptan nga mga lalaki apil sab ang 23 anyos nga ulitaw samtang ang labing bata usa ka puya. Chiki, may pahinomdom ang mga eksperto nga likayan na pagsungasong sa baha ug dayon kaligo kung dili kini malikayan. Kung makasinati og sintomas sa hilanat, pagsakit sa lawas, pagpula sa mata ug kalibanga, magpakonsulta dayon sa doktor. Chiki mo ka ng latest diri sa Cebu. Daghan kayong salamat sa imong report, John Aroa sa News 5 Visayas.